नमस्कार दर्शक बंधु एही 5 राशि व्यक्ति मानक उपरे धन ढालिबे माता लक्ष्मी मिलिब दुनियार सब खुशी केबे भी रहिब नाही टंकार अभाव। दर्शक बंधु ज्योतिषक अनुसार 12 गोटी राशि रही थाए एवं एही 12 राशि उपरे पड़ुथिबा दशा अनुसार ही कौनसी जातकर भविष्यत किंबा वर्तमान हेउथिबा उत्थान पतनर संभावना जना पड़ जाय थाए। प्रत्येक राशिर भल गुण एवं दुर्बलता मध्य रही थाए। प्रत्येक राशिर निजर स्वयं विशिष्ट गुण इच्छा एवं जीवन तथा लोकंकर प्रति आचार व्यवहार अलगा अलगा रही थाए। तेबे दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार एमिति किछि राशि गुड़िकर विषय रे कहिबाकू जाउछु जहार ग्रह मानकर चलन कारणरू एमिति महासंयोग बनुची जे 2040 पर्यंत एही राशि मानकर एबे भाग्य चमकीबाकू जाउची। जदि एही राशि अनुसारे सबुठारू शुभ राशि बोली कुहा जाई थाए तेबे मध्य एहा भूल हेब नाही। तेबे आसंतु जानिबा सेही राशि मानक विषय रे। दर्शक बंधु मेष राशि एही राशिर लोकमानंक मनरे सकारात्मक बढ़िब। एहा फलरे आपण मानंकु कौनसी बड़ धरणर लाभ मिली पारे। कार्य उपरे अधिक ध्यान दियंतु एवं बहुत दिन धरी करि आसुथिबा कार्यर उचित फल एबेठारू मिलिबाकू लागिबो। व्यवसाय रे बड़ धरणर लाभ हेबार संभावना रहिछि। ऑफिस रे परिवेश ठीक रहिबो ओ आपण मानंक अनुभव एवं बुद्धिमान कारणरू लोक माने एमानंकु आदर्श मानि पारंती ओ परामर्श लोडी पारंती। एमानंकर मान सम्मान ओ खटीरे वृद्धि घटिबो। माता लक्ष्मी ओ जगन्नाथंक कृपारू धनर आगमन होई पारे। दर्शक बंधु सिंह राशि माता लक्ष्मींकर अपार कृपा दृष्टि एमानंक उपरे रहिबो एवं एहा एमानंक पाई लाभ सिद्ध हेबो। एमानंकर सबु खराप समय एही बाहुड़ा यात्रा ठारू दूर होई जिवो ओ एमाने तीव्र गति रे सफलता हासिल करिवे। संतानंक ठारू किछि खुशी खबर मिलिबो जहार कारणरू एमानंकर मन प्रसन्न रहिबो। एमानंकु सफलतार नुआ नुआ अवसर प्राप्त हेबो। एमानंकु आकस्मिक धन लाभ होई पारे। दर्शक बंधु कुंभ राशि एही राशिर लोकमानंक उपरे माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा रहिबो जहा द्वारा एमाने निज जीवन रे सफलता प्राप्त करिवे। घर परिवार रे सुख शांतिर वातावरण बनी रहिबो। जीवन साथींकर पूरा साहाय्य मिलिबो ओ माता लक्ष्मींकर कृपारू एमानंक आर्थिक स्थिति सुधरी जिवो। चाकरी करुथिबा लोक माने पदोन्नति करिवे। माता
ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏହା ଥିଲା ସେହି 5ଟି ରାଶି, ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା ତାହା ଶେଷ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଓ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ଅତି ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏମାନଙ୍କର ଧନଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୀନ ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନର ବର୍ଷା କରିବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଏମାନେ ବେପାର କରିବେ ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ରହିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବେ। ନମସ୍କାର।